इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। नाज़रीन मोहतरम, ये वक्त है हमारी महफ़िल रमज़ान नशरियात के इस ख़ास सेगमेंट का, जिसका ख़ुद बतौर मुझे बहुत ही बेताबी से इंतज़ार था। इश्क और अक़ीदत के जज्बात से लबरेज़ एक ऐसी महफ़िल जिसे हम रोज़ाना इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुअत्तर और अक़ीदत के नूर से मुनव्वर करेंगे। नाज़रीन कराम, इश्क वो जज्बा, वो एहसास, वो कैफियत जो दुनिया के तमाम जज्बात, एहसासात और कैफियत में सबसे मुअत्तबर है। इश्क गुस्से को रहमत में बदल सकता है। इश्क की हरारत से पत्थर दिल भी पिघल सकता है। इश्क में कैद खाना भी गुलशन दिखाई देता है और इश्क में आतिशे नमरूद भी गुलो गुलजार बन जाती है। तो कहते हैं ना, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल बे महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जो शख्स जिंदगी से बेजार हो और बेजान दिखाई दे, उसे इश्क की अक्सीर पिला दो, मोहब्बत का कुश्ता खिला दो, फिर देखो किस तरह उसमें जान पड़ती है। ये सब कैफियतें इश्क की करिश्मा साजियां हैं। सादत उन्हें मिली जिन्हें इश्क की महराज हासिल हुई, और इश्क की महराज क्या है? इश्क की महराज है इश्क रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इश्क की ये महराज ही दुनिया और आखिरत में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कामयाबियों का राज बनी। शमाए रिसालत के उन परवानों ने आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क की जो रोशन मिसालें पेश की, वो हर आशिक के लिए मशले राह बन गई। तो पहचान ही यही है कि वो अपने महबूब के जुम्बिशे लब का मुंतज़िर रहता है कि मेरे महबूब की ज़ुबान से कुछ अदा हो और मैं उसे फ़ौरन पूरा कर दूँ। हुज़ूर अकरम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान खुतबा किसी सहाबी को हुक्म दिया कि बैठ जाओ। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। आप हुक्म सुनते हैं और हुक्म सुनते ही मस्जिद के दरवाजे पर जहां आप मौजूद हैं बैठ जाते हैं। तस्दीक या वजाहत के लिए एक कदम भी आगे ना बढ़ाया, ये ना पूछा किसको कहा रसूल अल्लाह ने, क्यों कहा रसूल अल्लाह ने। आप आशिक हैं रसूल अल्लाह के, आपने हुक्म सुना, आप वहीं जहां मौजूद थे वहीं बैठ गए। किसी सहाबी ने सुना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बुलंदो बाला घर के पास से गुजरते हुए एक बार सिर्फ इतना पूछा था, महज इतना पूछा था कि ये मकान किसका है। इतना सुनना था कि आप उठे और जाकर खुद अपने मकान की बालाई मंजिल को मिस्मार कर दिया। सुभान अल्लाह। मजमुए ज़वाइद और तिबरानी में ये रिवायत बयान हुई है। नाज़रीन कराम, एक सहाबी हैं हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अचानक बहुत कमज़ोर हो गए, नकाहत तारी हो गई, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। जब बात करते तो ठीक तरह बात भी ना की जाती। सहाबा कराम ने उनकी जब ये तबीयत देखी, फ़िक्रमंद हुए, पूछा सौबान क्या बात है, तबीयत क्यों बिगड़ रही है आपकी, कोई इलाज हो रहा है या नहीं, मामला क्या है। हज़रत सौबान इस हमदर्दी पर हमेशा शुक्रिया तो अदा करते, लेकिन दिल की बात किसी से ना कहते, वजह किसी सहाबी को ना बताई। फिर हज़रत सौबान एक दिन बारगाह नबवी आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। रसूल अल्लाह ने महसूस किया कि चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी। हज़रत सौबान एक दर्दमंद आशिक थे, आपने फौरन जवाब दिया। सहाबा कराम पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। अब रसूल अल्लाह पूछ रहे हैं, आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, तो जवाब कैसे ना देते। कहा, या रसूल अल्लाह, ना कोई जिस्मानी तकलीफ है, ना कोई दुनियावी परेशानी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त किया, सौबान फिर क्या बात है,
اب وجہ بتا رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب غور سے سنیے گا ناظرین کرام، کہتے ہیں بات رسول اللہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے اپنے مال سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے اپنے اہل و عیال اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہیں۔ آقا جب میں آپ کا رخ انور دیکھتا ہوں، میری نگاہوں سے جب آپ کا رخ انور اوجھل ہوتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو آقا میں لرز اٹھتا ہوں، میں تڑپ اٹھتا ہوں، میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو میں فوراً آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار دیکھ کرتا ہوں تو فوراً میرے دل کو ایک سکون پہنچتا ہے میرے آقا۔ لیکن آقا پھر ایک خیال آتا ہے جس سے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ثوبان کیا خیال آتا ہے جس کے تصور سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ تو حضرت ثوبان نے عرض کیا، غور کیجئے گا ناظرین کرام، کہتے ہیں آقا میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک دن آپ بھی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، ایک دن میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آقا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جنت کے اندر آپ کا درجہ بہت ہی بلند اور بالا ہوگا، آپ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام والے درجے پر ہوں گے، جبکہ اللہ کے فضل سے مجھے جنت میں جگہ مل بھی گئی، تب بھی آپ کہاں اور آقا میں کہاں؟ آپ عرفہ ترین مقام پر ہوں گے اور میں ادنا ترین مقام پر۔ سرکار اب مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا ہے، دنیا میں تو آپ کے دیدار سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، لیکن اگر میرے آقا مجھے جنت میں آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی، آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا، اگر مجھے آپ کا یہ پیارا رخ انور دیکھنے کے لیے نہ ملا، تو آقا مجھے جنت میں سکون کیسے ملے گا؟ آپ کے دیدار کے بغیر میں صبر کیسے کروں گا؟ اب آپ سامنے رحمت للعالمین آقائے دو جہاں اپنے غلام کی یہ بات، یہ فریاد سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے کچھ نہ کہا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ جو حضرت ثوبان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ فوراً حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری لے کر آئے، اور قرآن مقدس کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ نساء کی آیت ہے 69، جس کا ترجمہ میں پیش کروں گی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ انشاءاللہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔